मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना के चेक वितरण के उद्देश्य से आज सुबह 11 बजे से सोनितपुर जिले के अंतर्गत ढेकियाजुली चाय बागान के खेल मैदान में विशाल सार्वजनिक सभा का आयोजन किया। उल्लेखनीय है कि महिलाओं को स्वनिर्भर एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना तैयार की है। इसलिए महिलाओं को उक्त योजना के चेक प्रदान करने के उद्देश्य से आज ढेकियाजुली चाय बागान के खेल मैदान में यह विशाल सार्वजनिक सभा आयोजित की गई। आज की सार्वजनिक सभा में उपस्थित रहकर महिलाओं को योजना के अंतर्गत चेक प्रदान किए गए। असम के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने चेक प्रदान करते हुए कहा, हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। इसके बाद हमारी सरकार ने महिलाओं को लखपति बाईदेव बनाने की योजना तैयार की है। आँचनिर चेक प्रदान কৰিবলৈ আজি मुख्यमंत्री उपस्थित হ'ব ঢেকিয়াজুলি চাহ বাগিচাৰ খেলপথাৰত আৰু ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মহিলাসকলে গোট খাইছে। কি ক'ব আজি কিন্তু আজি আমাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিলৈ আহি আছে। মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ জৰিয়তে হাজাৰ হাজাৰ মহিলা আমাৰ ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিয়ে হওক, বৰচলা সমষ্টিতে হওক বা গোটেই অসমত লাখ লাখ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ জৰিয়তে যি 10,000 টকা দিয়া যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি চৰকাৰৰ আছিলে, এই প্ৰতিশ্ৰুতি আজি ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিত পূৰণ হ'ব। ইয়াৰ লগতে সমান্তৰাল হিচাপে পৰ্যায়ক্ৰমে অন্যান্য সমষ্টি আমাৰ বৰচলা সমষ্টিটো হ'ব। মই ভাবোঁ এই আঁচনিৰ জৰিয়তে যিসকল গ্ৰামাঞ্চলত যি মহিলাসকল আছে, সেই মহিলাসকলৰ অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি তেওঁলোকক সহায় হ'ব। তেওঁলোকে সৰু সুৰা ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰি তেওঁলোকৰ যি অৰ্থনৈতিক দিশটো টনকিয়াল কৰিব পাৰিব। মই ভাবোঁ অসম চৰকাৰ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি দূৰদৰ্শিতা, ইয়াৰ জৰিয়তে আজিৰ তাৰিখত গ্ৰামাঞ্চলত বসবাস কৰা মহিলা হওক, পুৰুষ হওক, যুৱক হওক, সকলোৰ কাৰণে উপকাৰী হোৱাকৈ অসম চৰকাৰে বিভিন্ন আঁচনিসমূহ ৰূপায়ণ কৰি আছে।